Contigo, Perú. Adelante, Perú. Jubampi, Perú. Nairaru, Perú, Sasinarunta, Sepjañari, Girat, Cuyacaraca, Curja, Quisa. ¿Cómo están, amigos y amigas? Aquí estamos ya a través de Hihuasaraca y Ñocanchis. Caguan, Perú, Nispanisunchis, Iris Cárdenas, Alillan Chumanacho. Ariwal tarnyuhaha aliyang mikachkani hamhinam kusis kakachkani pero suyunchik allin tapuklar hamus hangraiko. Ajá, allí mi maracho, paracha, Cusico Irique. Claro que sí, Walter, por supuesto, es una gran alegría para todos los peruanos. Nayaturico, Nayactasimi, Pihuillacuicunahuanca y Piñacachcaico. Rápidamente, en todo caso, empezamos ya con Hihuasaraca. Urata marca más iraka ya tiaura gampi kayanta payari hichaja koskochegaro purt apayari. Akiri ichekanja nirawa akantara gitaina saksai waman sata uka chekau kitana. Kurhamati nira hiwaya yatakeja nia papataku kama hakena kawa iraka para kitaina. Policía, serenos, kauchapirakati uka chekau kitana irnakap. Tata bombero na campi uka kipkraki kauchapirakati uka kitana kara utkasipjeja hupara kampiwa ninja hiwaiha para kitaina. Ninasti, kipka, wayar kocha, uka kipkraki, tambo machay, ukatsa, yaka kumunia chakau kitana kanwa, malecha mampiwa akantara kitaina. Yatia uragampi saranta sipka kinyari murata margachir hilat kuyakaraka hichaja tahla sulka suyo chagaro purt apanyari. Digresa pek awita ipetja, hicha kepuronja, coronavirus o sompi hiwiri na kaha hadiwa mayasa utkitisa sirwa yatia siripkaraki. Ukakip karakiwa tunka mayani waranka pakal pataka kimsa tunka ya tunkani ukama kauchapi hakena kati akiri usumpi usunta taphanaha huparakaha kult asisistha koñaña utarakatha mist kaparakiwa sasinsa yatia siripkarakinawa. Ukatsa pataka pescatunka kimsani ukama hakena karakiwa akiri usumpeja katunte asepkarakitaina. Jupara campeja, anchit kabaja, tahla sulka suyo chekanja, tunka kimsakan kuni waranka ya tung pataka pakal kuni, hakena kawa, akiri yankau sumpeja, usunta para kitaina. Yatia urakampi saranta sipka kinyani, akiristi kusaya tia wiwa, arumantitwa, kulka, apaija para kini, kulkimpe yanap taweja, Maliwa kisiriwa walhanira causa paraki, bono familiar universal ukama sutiriwa, kurja masa kiri yatiweja ukampia tatapanyani. Gobierno taipita bono universal pakala pataka soktatung soles kolke churenya takisti kusam tawinakau inokaniraki, ukama tunka uro oktubre faksitwa, hakena karuja cuenta ukaparu kolke churharakini. Kolke huchata harakini octubre faksit pusi warankapu utanakaru. Tunka uro octubre faksit nairakat semana noviembre fakskama uchatrakini. Walha hakenaka kolke man utanakaru han makata phanya nakapatakisti. Pa urut wa kolke churarakini kunhamati dainai ukaro kelkantataki ukathama ukaruraki kimsatung uro octubre faksinwa ayuna kataki hilir hakenakataki ukakik paraki han kumar hakenakataki autunakatha aparakini. Yakatukisti uhasinip harakiwa hisktasnya takisti hausap harakismawa tungka kimsakalko maya ukahakubiru hanukasti internet ukatay virus mantap harakismawa kimsabedole.bonofamiliaruniversal.gov.pe ukatay piru hanukasti kimsabedole.buf.gov.pe ukatay pirusa. Sale un nuevo bono y al toque quieres ir al banco. No vayas. Hepatukerusti churasipka kiniwa pakalak uro noviembre vaccinisti billetera digital ukatay piru kolkeh churap harakini ukakik paraki banka celular ukatay pirusa takpach app ukachakanakarus kolkeh uchatarakini tungki hanugah yape ukachakanakar ukanakampiw yanap tasip harakinyanih hakenak bono ukakolkeh katukasip hanyapataki Pesca uro diciembre paksitsti cuenta de nei ukatay piru kolkeh churap harakini kitinakati Banco de la Nación hicha makatapkani hubanakataki tukuy nyatakisti tungka peskan uro diciembre paksinwa hakenaka makatap harakis pa kolkeh man utanakaruha katukas nyatakiha Ukchit kamaha pataka patunka kimsani waranka hila ukama polisia hakenakawa hichurotwa kolkeh yanap tauha katukha parakini pataka patunka solesa hanukaha pakalko pataka patunka solesa kolkwa huparakaha katok aparakiri akiri markachi rirakawa akiri irnaki rirakawa kuska coronavirus usuta harkaka senyatakeja irnakao paraki
takpachanin piriwa polisia hakena karoja aka kulqiyan aptauja pult parakini. Tiatia urakan pisanan tasip kakiyani Walter Martos, ministro pequeña nakana pasti, maka machiwa chihnuk eta karaki. Akiristi hariwa aski kaniti carrera magisterial ukatakeja sasinwa arsuliraki. Ukatja ma sulkaka machiwa utanok eta karaki ukatja ukanja sarakiwa gauchapi kipka yatichirinakati hitet eta hanaja hupara karuwa kutan hapma irnakereja sasinwa saraki. Ukawa hauchasan kusakiti sasinwa kirip ektereja kanais taraki. Apanyani pawaran katunka pusini baranja examen sata histaura kanja haniwa kusja haisaop katainateja. Uka kipkarakiwa ma kauka kamachi chihnok erinakasti hutiri pawaran kapatunka mayani barataki chihlaura kanwa abuya sipkeja sasin samartos hupaja kanais anirakinawa. Akiriwa mainiri yatia weja morata barkachir hilat kuyakaraka. Kamachi luranya uta taipitja pankana katakiwa ma kamachwa chinuk paraki. Ukamatwa kusa apraka urakawa utharak pachani pankana kaja masaro suma aprak ata pachaniwa hukampi chamanchata pachaniwa ulyart aurakasa kurja masa hukampi yathata pachani. Kitinakati utanakan khiparapkana kanyang khospachana hupanakasti uyart apharakitainawa ukama walhaniwa kuna pankanakasa uyarap harakitaina ukama maqawqurunakakiwa utharake ihebe ukanaka hanchuranyataki kitinakati pankanaka alhapki hupanaka ukatwa kamach luranyo tataypitsti makamachiw inokap harakitaina hakenaka ulyasipka kinyanakapataki uka kamachisti pankal hrinakaru yanaparakini ukama hupanakasti kim samaranakawa ihebe ukanakasti hanchurap harakiniti panka alhatanakatha ukama takpach editoriales hupanaka ukamampisti pankanakasti haniwa chaninakapah hithat karakiniti ukamkik paraki kaukirpank inohrinakati alhrinakati ma marana pataka peshatunka uite ukap subkana hupanakasti yanapau katukap harakiniwa Akiri kamachisti pokatarakiwa, ukama fondo libro ukarusiana parekiniwa, ukasti Ministerio de Cultura Kuataipitua Sartayaraki, ukama hichasti tunka sohtani warankap solis koljiwa, mamaran hachurarakini, ukama wakichawinaka lurasipka pataki, ukama patunka % fondo libro Kuataipitsti, bibliotecas públicas ukachakanakaru churapharakini, ukamgik paraki kaukawanakant uyayanaka utiki ukauhanakaru. Yatakanyutanaka ukakikparaki yatakrinakasti akiri kamachimpisti yanapasip harakiniwa. Utharaki utunka sohtan warankap Ministerio de Educación hupanakar churatapat ukanakampi hupanakah yatakanyutanakan walha pankanak uthenya patakih iranakap harakini ukamas ukachakanakan kusa pankanaka uthenya parakih kunaiman maihtayatanakaampi. Ministro de Cultura Alejandro Neira hupasti Hayel Tarakiwa Akiri Yatiavija, Ukama hupasti Twitter ukataipirus kalkantarakinwa, kunihamate Akiri wakichavisti inokatarakiwa, Kamachiluririnaka ukakik paraki ejekutiu kataipita sumpach irnakatanakapatha sasa, Ukamat hichasti pankanakasti Nairakataru Sartaya Takiskaniwa, Hicha Kamach Maihtayatampisti Ministro de Cultura hupasti Sapamara Marzo Paxina, Kamachilurañu tataipiru makatarakine, Ukansti Yatiarakiniwa amtawinakah pokasiskit ukahanicha ukanaktoke, ukakik paraki akas uyuna pankal hrinakasti chakaparutir nakasipki ukahanicha ukanakas yatiarakiniwa. Hichaha puno sulka suyo chakaro purt apanyani hilha Juliaca Marcaru kipka Universidad Nacional Sata hach eatinya uta taipinha huparakasti palisungwa irnakene kapaha kharash paraki hicha hutiri kim satunka mayani ururaka sarakiri akiri paksinha ukuru takiwa wakistata haraki examen de admisión Sata yatekerinakaro Hisktawiwa, ukasti virtual sata taipitwa, suma sarteata karakini. Hichakutirha papataka kim sakal tunka ukama yatekerira karua katuk aparakini. Han huchacha si paya patakeja, malikusa irnakatas karakiwa, software sata ukarakwa ust aparakini. Kunarak sa kuparaka haluran muna paneja hankakiwa kakaya si parak pachani. Ukamaha yatiata haptawa. Hichasti hunin sulka suyo chakaro purt apanyani. Wakuna urupawa aptata karaki akiri sulka ansasa kipka Peru sui pacharwa hilata kuyakaraka. Ukatwa ministro de Agricultura hupasti hunin sulka suyo chakarwa sarraft arakina. Ukachekatwa hupaja sarakina. Wanku hukampi merea yatakeja akapra kawo ragayaja asasina hukampi atata panyani.
wali kusau sasin monata kipan wang kasti ang kamarkanagat pachmainip harakitain. Ukat ukuy wanyang pistiwal hawila masinekaw sarnak harakitain. Huning markat pach yaputoket pektir ministro Jorge Montenegro kanayst an karakino akunati amuit ap karakitain wama proyekto chamanchan. Ukasti amuit ata karakitain akunati kimsa kalokosul kasuyunakan uyuwasinya batak. Ukamat wila masinakas sarnak hanya batak chamanchap hanya batak. Akam tasti amuyata karakitain tungka kimsan warang peskapatak wila masinakatak. Ukataipit wang konakasti kuspach sum iwata karaki nukasti amuit ata karakiu estadounidense marka kampurian kamas yakha marka nagampir alhasinya patak. Montenegro pektirih kamas unih karakitain akunati ma koto warminakar kunati hupanakasti wang iwap karakitain. Hupanakarusti utau churas karakitain wang konakatak huertas iskamarkan jauja provincian. Ministro Kananjan Karakin kun hamati irna kata karagitaina ya pluririna kampu kamkik para kiwa uywa cirina kampi. Ukastima program taipit amajas karagitain ukataipits utanak curap karagitain kamkik para kiwa kol kanakats uyara kata karagitain. Utkarakio Fondo Agroperu, Ukas, Pusipatak, Pusitung Warangkap Soles Colcarakio, Ukam Mamar Maitasidat, Kim Sachak Apesca %, Ukakiu Churaraxna, Ukas Monarquio Patak Solisats, Mamarat, Kim Sasulis Chicatanekiu Churaraxna, Hani Ukamak Naira Hutikirin. Hisa ya putoket pektiriste unyarok karagitain umasarawin, ukastiniaki warang Kim Sakalok Patak Pescatung kasoktan lokanakanira kitain. Amuyata karagitain wa Kim Sakalok Patak hektarias ya punak lurap hanya batak, chamanjap hanya batak. Brasil, suyo ekota kirire kaha hicha pakan karuma chika kanirua. Bolivia, kipka ekota kirire karua katoka parakini Arena Corinthians, kipka ekota kinya uyo taipinwa. Sao Paulo Marcana. Hicha kutinwa, nairakata, anata uhakanyanta parakini Qatar, ukap ekota kiwiro porin danyatakeja. Pawarang kapatun kabayani maranwa, akirip ekota kiweja, aptata karakini uka sulka hansasa uka suyuna hilat kuya kana kampi balisu wa parakaha anat apharak pachani Murata barka basina ka hichaha brisaida huparu katok apanyani kurha kisa kuya ka brisaida aruwanka kunaya tia uraka suthaski ukache khata sumahai pupan humataki Askinaki hilata Walter suma haipuki ipana munat hilat kuya kanaka yakis kanya o hichapa chanakanaha walhani wanina aktaitana kikipa utsiha saksai wamancha kana ukatwa walhani hania sahayus purinya pataki kiwasaha aktaitana yakisinya mira humana karuhana nakahasani pusmawa hani pichap kanyaniti kuna pachatiha aktauhya ukana kasa inakia akan khisi bombero na kasa polisia na kasa hiwaski kipasa inamayaya akan tawipsa hiwayang Montana mira hani pichap kanyaniti hayusa pachaparu purinis kaneha hiwasak puna amta tanakasar nakawisaha amta sinya sa punin kun hawatiha pachamama sambi hiwasaha sarana kastana hani kanyu chap kanyaniti mira muna tilat kuya kanaka mankiwa hilata Walter Murata hilata kuya karaka hiwa saraka ya te uraka hatuk ejewa hichaja yokanche supara karwa yawa katok aphayareja ya retornamos. Nyanya turikuna, semana tukuy mancayar kamunciknya, ichaka nyuhanchik willakuykuna manam samanchu, sapapunchaw milyam kay kamuchkayku hamkunarayku. Kunang punchaw willakuykunawan hañariykusuña. Kunang achikiyay pachapakmi tuta llamantarak iskay pachak hectáreas asningra saksaywaman pampapi llapanina ratarirjun, sachakunapas ratarirjunkum. Willakamuskankuman hinaja runakunam huñuranakunku yaja iskay pachak runakuna, policiakuna, serenas gupillam kapakukuna, bomberukuna, kikin llaqtayuqkunapas huñuranakunku nina amachanankupaj. Willakamuskankuman hinaja yaja pichka llaqtakunamanraqmi nina ayparjun, Waylarjocha, Tambomachay, huk llaqtakunamanpas. Kunankamam hinallaraq hatipachkanku, maykamacha sasachakuy chayarjunman karqa, chayta riqsinankupaj.
Huk willakuykuna piñataqmi iskay chunka hanchisniyu wasikuna yaja tuñirirqun Pacasmayo llaqtapi. Riqsichimusqankuman hinaqa chay llaqtakaman sinchi wayra chayaykun parawan kuska chikchipas juntaparqunraq. Defensa Civil wasimanta rimarimusqankuman hinaqa sector Alto Kuñumbisa llaqtapi iglesiapas yajalla tuñirirqun. Aswanmi kunankamaqa manaraq yachakunchu hayka ayllukunacha sasachakuypi karqunkuman karqa. Willakamusqankuman hinaqa umalliqkunam llamkaykuchkanku chaypi sasachakuypi kaq runakunata yanapaykunankupaq. Anjas Mayo nispaya waras llaqtakama chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Policiakunam huk carrota harkarqunku Tacllan Pampapi. Willakamusqankuman hinaqa chunka pichkayuq waranja sukta pachaknintin dinamitapa cartuchunkunatam apaykuchkasqaku hinallataq chunka waranja metros mecha nisqakunata dinamita ratarichinankupak. Mana permisullawanmi kay tukuy imata apaykuchkasqaku. Kimsa runakunatam harkarunku policiakuna chaypiña allinta hatipanankupaq. Kunanñataqya política willakuykunamanta riqsiykusun hinaspa Congreso wasikama chayaykusun. Chaypim congresistakuna ari niramunku chunka tawayuq waranja yachachiqkuna llamkayninkuman kutiykapunankupaq. Yuyarisqanchikman hinaqa iskay waranja chunka tawayuq watapiraqmi kay chunka tawayuq waranja yachachiqkunata llamkayninkumanta asurachirqaku imanasqa. Wakin yachachiqkunam mana tituluyuq kasqaku, wakinqa examenta mana hururqakuchu, wakinñataqmi examenpiqa mana atirhurqakuchu. Kaymantam rimariykamunku Minedu wasimanta pacha. Riqsichimusqankuman hinaqa kay tantiyaykunaqa manam allinchu kanman. Kimsa waranja yachaq warmakunam sasachakuypi karunkuman kay yachachiqkuna mana yachayninku juntapasqa kaptin kutiykuptinkuqa. Apurimak suyupiñataqmi pichqa punchaw policía llamkaykunku huk wañuq warmipa kurkunta tariykunankupaq. Yachachiqmi ichapas carru hahapaykusqanpi wañurqunman karqa ichaqa policiakunam nimuchkanku manas hahapaykusqanpichu wañurunmanqa karqa huk kunamantas wañuymanqa chayarqunman karqa. Kay willakuypi riqsipaykusun. Apurimac llaqtapi pesca punchayña maskaspa policíakuna Janet Naveros Guerreros Guarmita tarirunku ichaqa wañusqataña payqa tawachunka watayuq karan octubre killapi tawa punchaymanta pacha chinkarapusqa. Kay warmi yachachiq karan iskay wawankunata mana mamayuqta saqepun paytas rikuranku qarinwan pay karan Carlos Centeno Guía tawachunka pescayuq watayuq Cuscas Centro Turístico de Sotoqmachayman riranku Talavera distritupi Andawaylaspi. Wañuq kurkunta tariqtinku fiscal kamachin oqarinankupaq hinallataq morgue wasiman astanankupaq chaypiña necropsia nisqata ruwanankupaq ley kamachisqanman hina. Qallariypi policiakuna qatiparanku accidente sasachakuyllata camioneta wayk'uman urmasqanta chaypi Carlos Centeno carro apaq karan Orqonmayupi Talaverapi qayna domingo p'unchaytaraq tawa pachak metro sayaynintaraq carro iqch'ukun. Ichaqa chaymantaqa aswan sasachakuysi kashan yachachiq warmimanta yachaqtinku accidente karuqtin payqa manas carrupi karanchu aswan sipaytaqa wañuchisqaku chaytañataq justicia qatipanan. Wañuq profesoramanta illunkuna masinkunapas hampina wasiq punkunpi sayarispa justiciata mañarikunku hinallataq warmi wañuchiqta allinta huchanchanankuta mañarikushanku. Carlos Centeno runa huk denunciakunayuqña kasqa huk warmitapas millaytas qatiparan suwakuytas ima munaran paywanqa Lima llaqtapiraq iskay waranqa chunkasqunniyoq watapi Cusca kasqaku. Huk willakuykuna piñataqmi runakuna taqllarikuykunapa chawpinpi musikata waqaykachispankuraq procesador nisqata chaskirqunku llaqtankuman chayarqachinku oxigenota juntapachinankupaq. Willakamusqankuman hinaqa kunan pachapaqmi Huacho llaqtapa hampina wasinpi procesador nisqata llamkachinqakuña.
Kayna kanampaqmi llaqtayuqkuna huñuranakurqaku diócesis wasipa umallininwan chaynapim qullqita huñururaku 1,000,000 soles asnintaraq chaywanmi rantirqunku. Salud Ministerio Mantapacham kayta riqsichimuchkanku. Qanchis chunka pichqayuq 1,000,000 soles asnintaraqmi Alianza Gavi wasiman chayarqachinku qullqita. Imapaq COVID chunka isquniyuqmanta llaqtata amachanankupaqmi vacunakunata rantinqaku COVAX Facility nisqantakama. Chaynatam kamarqachimunku El Peruano sutiyuq diariopi resolución qillqa paqarichimusqankuwan. Willakamusqankuman hinaqa Salud Ministerium kay presupuesto qullqita paqarirachimun Senares sutiyuq wasi ukuntakama kay llamkaykunawan Senares sutiwan llamkaykunaman chaynapim vacunakunata rantinqaku hinaspa llaqtayuqkunata yanapanqaku amachanqaku COVID chunka isquniyuqmanta ichaqa kay resolucionpim ñawinchakullachkantaq qullqi puchurquptinqa estadomanmi kutiykachipunam estadopa presupuestunqa llaqtapa qullqinmi. Coronavirus manta hinalla rimariykusun kunan punchawmi China hawasuyupi umalliqkunapas riqsirqachimunku COVAX nisqamanmi COVAX yanapakuykunaman paykunapas yaykuykunqaku kallpanchanankupaq chaynapi COVID chunka isquniyuqpaq vacunakunata hispichimunankupaq. Kaynatam riqsirqachimunku Cancillería wasimanta pacha ichaqa manam riqsichimunkuraqchu imaynatacha COVAX nisqa yanapakunqa China hawasuyupi. Ñaña turiykuna kayta punitaqya riqsiykusun. Gobiernom paqarirachimun huk decreto kamachikuyta. Chaypim nimuchkanku yuyaqchakuna, payachakuna, machuchakuna wakinkaq ruwayninkunaman sayaykunankupaqña. Chay hinallataq ejercicio nisqakunatapas ruwaytaqa atinqakuña. Kay willakuypi riqsipaykusun. Machupayakunata nichuan kunanmanta pacha ama wasinkumanta llusqimunankupa. Aswanja trámite nisqantachu ruwayta munanqaku utaq purichakuqchu llusqimunqaku utaq rasqiq chaykunata ruwaspankuqa llusqimunmankutaqsi. Ya podemos salir con mayor libertad. Kunan wasiykumanta llusqimimankuña iskaykimis urallapas purichakuq. Kunan mercadotataq rantichakuq richkani. Machupayakunam hanchis killaña wasi ukullapi wichqarayachkanku. Chayraykum gobierno huk decreto nisqanta allichaparam suqtachunka pichqa watayuq machupayakuna wasinkumanta llusqimunankupaq. Tengo 64 años. Suqtachunka tawa wataypiñam kani. Aswanqa tayta mamaykunapas kawsakunraqtaqmi. Paykunaqa manataqmi wasimanta llusqimunkuchu unquyta manchakuspanku. Consejo de Ministros umalliq Walter Martos. Paytaqmi kaynata rimarimun. Llaqtanchispi coronavirus unquy pisiachkanmi chinallata machupayakupas astawantaqmi amachakuchkanku kay unquymanta. Kay coronavirus unquywansi hanchis chunka % machupayakuna Perú llaqtanchispi wañurun. Ñuqanchis nichun astawan wasinkumanta ama llusqimunankupaq. Kay coronavirus unquywanmi hanchis chunka % machupayakuna kay llaqtanchispi wañurun. Paykunataqmi astawan sasachakuypi kanku. Consejo de Ministros Walter Martos rimarimuntaqmi Ministerio Saludsi kay punchawkuna protocolo kamachikuyta riqsirimunqa. Machupayakuna wasinkumanta llusqimuspanku imaynatam amachakunanku chaymanta. Huk willakuykunapiñataqmi hayna punchawlla Perú suyupa sutinpi liputi haytaqkuna Paraguay hawasuyupi pukllaqkunawan llalliranakamurqaku. Willakamusqankuman hinaqa Asunción hawa llaqtamantam Perú suyuman kutiykamunkuña La Videna nisqa pampapi hinalla yachapanankupaq. Hinallam yachapaykunqaku kay hamuq martes chunka kimsayuq punchaw octubre killapi llallinakunankupaq Brasil hawasuyuwan. Kay hamuq sábado hinallataq domingo punchawkunam hinalla pukllaykunqaku llalliykanakunqaku. Kayta punitaqya riqsiykusun ñawinchay munaqkunapaq. El arte moche en el antiguo Perú sutiwanmi huk maytuta hispirachimun Regulo Franco. Chay maytupim hispichimuchkan, riqsichimuchkan mochika culturapa tukuyniraq kawsayninkuta. Chay willakamusqankuman hinaqa ñawpa pachapis política llamkaykunapiqa warmikunaqa mana usuchisqachu kasqaku. Aswanmi qarikunawan kusqa hapaq atiyniyuq kasqaku. Usapuni chayna kawsaykuna ichapas kunan pachapaq kutirqamunman.
Huimanta, rimaptinchik ñuqapas simipas yakuyamunraqmi. Apuri maksuyupim miskillataña huitaqa mikunku. Aswanmi Turpo distritumanta pachakayta riqsichimuwachkanchik. Tukuyniraq mikuykunatam huipa aychanmanta ruwachkanku. Riqsiykus. Kay producto imantam ruwaramuni kay patachi kalduchata huichayuqta. No, primeramente ensarayta pilaruni, patarachini, kay pikachkan patachi, patasja triguyuq, huwiyuq, huyaychayuq, huyu chunchulchayuq, papayuq, uringanuchayuq. Chayna añaw papay miskillañam kay supay hakachkan mayikuwaqpas. Kay huwipa puncham kasanrayku, ari nutritivo kay huwi kay pikachkan kay plato. Yanus kay huwiyuq, ensalada chayuq. Kay ensalada chantapas ruamuni, kay lechuga tarpukus haymanta, kay pikachka lechuga sidacha, crispucha, cebullacha, zanahoria, wakataycha, oregano champas, yuka yuchakunam yanqankun kay yanukus kay mikunachama. Chaytam ñuqayku huk kusikuywan ari kay punchaw huipa punchawnin kasan, rayku ñuqayku hatun chaniku yanukuspayku yu familiapi mikukuniku. Saluduriykuna ñañaykuna kay mikuna hawanmanmi kay akachata ñuqayku kaypi tumakuniku. Chayna juskuni llaqtaykumi. Amigos, muchas gracias por seguirnos. Kay kamayam chayayka muyku llaqta sibipi willakuykunawan. Lolisa ukut ane pahinat kuya karaka hakisin kama. Que tengan un buen fin de semana.